अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू टॉक विद डॉक्टर सिद्दीन। एक दफ़ा एक बादशाह के दरबार में रोमियों और चीनियों के दरमियान इस बात पर बहस व मुबाहिसा हो गया कि उन दोनों में से हर एक का ये दावा था कि हम घरों का नक्श व निगार दूसरे की निस्बत ज़्यादा अच्छे से करते हैं। जब बहस ने अरूज पकड़ा तो बादशाह ने ये फ़ैसला किया कि हम आप दोनों का इम्तिहान ले लेते हैं। तो चीनियों ने कहा, हमें आप एक घर दें, हम उस पे नक्शो निगार बनाते हैं और उस घर को रोमियों से मख्फी रखें ताकि ये हमारी नकल ना कर सकें। बादशाह ने उनको एक घर दे दिया। तो रोमियों ने कहा, हमें इनके घर के सामने वाला घर दें ताकि हम इस तरह से नक्शो निगारी करें कि जब आप फ़ैसला करने आएँ तो आपको दिक्कत ना हो और आप दोनों का तकाबल कर सकें। बादशाह ने दो घर उन दोनों को दे दिए। दोनों ने बड़ी मेहनत की और अपने नक्शो निगारी के जौहर दिखाए। चीनियों ने पूरे घर में बहुत प्यारे नक्शो निगार बनाए, लेकिन रोमियों ने अपने घर की दीवार पे कोई नक्शो निगार नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने अपने घर की दीवार को खूब सैकल किया, खूब सफाई की, सारी कदूरतें हटाईं और उसको इस तरह चमकाया कि शीशा भी मान पड़ गया। तो जब बादशाह वापस आया और उसने कहा कि चीनियों का पर्दा हटाया जाए, जब चीनियों के घर के सामने से पर्दा हटाया गया तो बादशाह अशश कर उठा। वाह, क्या खूबसूरत नक्श निगारी थी, क्या उनका आर्ट था। बादशाह को बहुत पसंद आया। फिर बादशाह ने कहा कि अब रोमियों के घर के सामने से पर्दा हटाया जाए, और जब रोमियों के घर के सामने से पर्दा हटाया गया तो चीनियों का बना बनाया पूरा महल रोमियों की दीवार पे नक्श हो गया। और इस तरह नक्श हुआ कि वो जो ओरिजिनल महल था उससे खूबसूरत नक्शा वो दीवार दे रही थी। ये है रूमी की एक हिकायत। मौलाना जलालुद्दीन रूमी चीनियों के नक्शो निगार और रोमियों के नक्शो निगार का तकाबल करते हैं और हमें एक नई जहत में डालते हैं। तरफ चीनियों का बनाया हुआ घर दुनिया है और रोमियों की नक्शो निगारी दिल की सफाई है। आज के दौर में परेशानी बहुत बढ़ती जा रही है। जब से कैपिटलिज़म ने और एक्सप्लॉयटेशन ने अपना सर पकड़ा है, तब से गरीब की ज़िंदगी और मिडिल क्लास बंदे की ज़िंदगी तबाह हो चुकी है और दुनिया इतनी ज़्यादा मादियत में जा रही है कि हमें पता नहीं चलता कि हम कहाँ जाएं। इतनी ज़्यादा तरक्की कर लेने के बावजूद, बहुत सारे पैसे कमा लेने के बावजूद, बहुत सारे रिसोर्सेज पे कब्ज़ा कर लेने के बावजूद हमें ये पता नहीं चलता कि हम किस तरह से सुकून हासिल करेंगे। इस हिकायत में एक सबक है कि हम जितनी भी मेहनत कर लें और जितने भी अपने घर की नक्शो निगारी कर लें, लेकिन फिर भी अगर हम अपने दिल की सफाई नहीं कर पाते तो हमें इतनी मेहनत का कोई नतीजा नहीं मिलेगा। हम जितने पैसे कमा लें, जितने रिसोर्सेज इकट्ठे कर लें, लेकिन जब तक हमारा दिल मुतमईन नहीं होगा हम मुतमईन नहीं हो सकते। अब हदीस शरीफ में है कि अब दुनिया ज़िल्लुन ज़ाइलुन, कि दुनिया एक ज़ाइल हो जाने वाला, एक ख़त्म हो जाने वाला साया है। अब हम इस साए में हम किले तमीर करते हैं, हम ख्वाब तमीर करते हैं, हम जज्बात तमीर करते हैं, हम बहुत सारे रिसोर्सेज इकट्ठे करते हैं, लेकिन कुछ हाथ नहीं आता। परेशानियां फिर भी रहती हैं।
ایک دوسرے سے آگے جانے کی دوڑ میں ہم خود پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے دل کو مضبوط کریں، اپنے اندر اللہ کا ذکر ڈالیں اور اپنے اندر اطمینان ڈالیں، اپنے دل کو اس طرح صاف کریں کہ اس دل کی دیوار پہ ایک بہت خوبصورت دنیا کا نقش آپ کے دل میں پڑ جائے، تاکہ ہمیں اس دنیا کی جو اوریجنلٹی ہے، جو حقیقت ہے، وہ اس طرح سمجھ آ جائے کہ ہم اس دنیا کے نقش و نگار کی الجھنوں میں پڑے ہی نہیں، اور ہمارا دل کا جو آئینہ ہے وہ اتنا خوبصورت ہو، اور ہمیں اپنی ذات پہ اور اپنے اللہ پہ اور اپنے ماحول پہ اتنا اعتبار ہو، اور ہم اتنے خوش ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا بھی مل جائے تو ہم مطمئن ہو جائیں، ہمیں تھوڑا سا مل جانے پہ بھی ہم اتنے مطمئن ہو جائیں جتنا بہت زیادہ مل جانے پہ بھی لوگ مطمئن نہیں ہوتے۔ تو آج کے کمپٹیشن کے دور میں، آج کے کیپٹلسٹ دور میں، اور آج کی اس ترقی یافتہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے دور میں یہ ایک سبق ہے کہ ہم کسی کے اوریجنل نقش و نگار کا بالکل مقابلہ نہیں کر پائیں گے، ہم آگے نہیں پڑھ پائیں گے جب تک ہم اپنے دل کو یہ نہیں سمجھائیں گے کہ صفائی دل کی سب سے پہلے ہے، اس کے بعد ہم اطمینان کا سفر جاری کر سکتے ہیں۔ ادروائز ہم بھاگتے رہیں گے، کمانے کے چکر میں پڑے رہیں گے، ریسورسز اکٹھے کرنے کے چکر پڑیں گے، لیکن دل کا اطمینان صرف اور صرف خدا کی یاد میں ہے، خدا کے ذکر میں ہے، اور سب سے بڑھ کر خدا کے ذکر میں خود کو مطمئن کرنے اور شکر کرنے میں ہے۔ جب تک ہم شکر کے ساتھ ساتھ محنت نہیں کریں گے اور اپنے ریسورسز کو ود ان لمٹس اور سوچ سمجھ کے خرچ نہیں کریں گے، ہم چاہے چینیوں کی طرح جتنی بھی نقش نگاری کر لیں، ہمیں رومیوں کی اس دیوار والے آئینہ کی صفائی نہیں ملے گی، اور ہم مطمئن نہیں رہیں گے، نہ ہم خوش رہیں گے، اور نہ ہماری زندگی بن پائے گی، اور مسلمان ہونے کے ناطے نہ ہماری آخرت بن پائے گی۔ تو اس لیے آج کے دور میں پریشان لینے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے کو مت دیکھیں، اپنے دل کو جتنا صاف کریں گے اتنا زیادہ ہمیں خوشی حاصل ہوگی، ہمیں اطمینان حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، اور نفس مطمئنہ کے سفر پہ اپنے دل کو رواں دواں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔